Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar tentang homologous series yang lagi satu yang bukan hidrokarbon, iaitu alkohol. So, alkohol ni kenapa kita kena belajar? Because alcohol is important substance used normally in antiseptic atau contohnya sanitizer that we use here nowadays for preventions of COVID-19. And then in perfume, alcohol normally used as solvent. Okay. And then beside solvent in perfume, normally alcohol also used in various field as solvent. Macam buat batuk pun akan mengandungi sedikit alkohol. And for fuel, normally bahan api untuk Formula 1 ke apa, dia akan campur alkohol. Itu yang ada dia panggil gasohol. Okey, dia adalah petroleum campur dengan sedikit alkohol. Okey, so kita nak fokuskan kat sini. Alkohol are non-hydrocarbon which contain carbon, hydrogen and oxygen. Dia ada oksigen ni menyebabkan dia bukan hydrocarbon. Functional group for alcohol is hydroxyl group, which is ada kaki O dan H. Okey. Apa beza hydroxide dengan hydroxyl? Hydroxide adalah sejenis ion. Hydroxyl pula adalah oksigen dan hidrogen yang berikat pada karbon. So general formula for alcohol is CN H2N plus 1 OH, where N can start with 1, 2, 3 and so on. Dia tak ada carbon-carbon double bond. That's why can start with 1. Okay. Okay, so look at example, third member, so N equal to 3 here. So kita akan dapat C3H2 times 3 plus 1 OH. So kita dapat C3H7OH. Okay, so the structural formula. Okay, structural formula kena tengok betul-betul. Carbon ni ikat dengan O baru dengan H. Kena ingat O mesti ada 2 kaki. Hidrogen mesti ada 1 kaki. Okey, ni kalau bentuk molekul. Kalau kat lab kita boleh tunjuk molekul ni. Ada molekul tu dekat lab. Okey. Okey, how to name alcohol? Okey. According to IUPAC, penamaan alkohol, first kita kena cari the longest carbon chain containing hydroxyl group. Maksudnya cari rantai panjang, tapi rantai panjang tu syarat dia mesti mengandungi hydroxyl group. To derive the name of alkene, asalnya alkene of the same number of carbon. Okay, and then kalau alkene, nama belakang dia ANE kan. So kita gantikan dengan OL, alkohol dia all. For example, sekarang kita ada 1, 2, 3 carbon atom. So dia adalah prop. And then pada carbon pertama akan ada OH. OH mesti kita dapatkan nombor yang paling kecil. Okay, so carbon yang paling hampir dengan OH itu akan jadi carbon pertama. So kita dapat propan 1 all sebab OH terletak pada carbon pertama. Sekiranya OH terletak pada carbon kedua, nama dia propan 2 all. Okey, so cara nak draw structural. Okey, ingat carbon mesti berikat dengan O dulu. Kalau macam ni dia ikat dengan H, salah sebab daripada lukisan ni seperti kita nak kata C terikat dengan H, kemudian H yang terikat dengan O.
Mana mungkin hidrogen ada 2 kaki? Tak logik. Sebab tu salah. Okay. Okay, now kita nak masuk physical properties of alcohol. Kita masuk alcohol dulu. Next class kita masuk carboxylic acid. Okay, alcohol, non-hydrocarbon organic compound. Boiling point of alcohol higher than alkene. Okay. Solubility in water decreased. Normally dia ni kita panggil miscible. Miscible. Miscible maksudnya dia terlarut campur dalam air. Tapi bila rantaian karbon terlalu panjang, yang rantaian karbon yang tak ada OH tu dia tak suka air. Yang ada OH tu suka air. Jadi yang suka sikit, yang tak suka banyak. Sebab tu dia dah kurang larut. Okay. So kita go through this one. Boiling point. Low boiling point that increase with increasing number of carbon atom per molecule. Reason dia, ingat lagi tak kita kena cakap size of molecule become stronger. So force of attraction between molecule become stronger. Size become bigger. So force of attraction become stronger. So more heat energy needed to overcome the forces. Okay, physical state at room temperature. The first 11 member of alcohol exist as liquid. Dia kat sini, dia tak macam alkane. Alkane ada gas. Dia semuanya liquid. Okay. So, solubility in water. Methanol, ethanol and propanol are miscible in water in all proportion. Maksudnya letak air sikit pun dia larut. Letak air banyak dia lagi larut. So, tak ada nisbah pun. As the molecular size increase, the solubility decrease. Okay, macam yang saya sebut tadi. Okay. Now we go to preparations of alcohol. Untuk alkohol, kita lebih fokus kepada ethanol. Okay, ethanol is the most important alcohol and has many uses. Okay, ethanol. 2 methods of ethanol preparation. Penyediaan dia ada 2 cara. The first one, by fermentation of glucose or starch with the presence of yeast. Ini yang kita panggil penapaian. Okay, fermentation. And the second one is hydration of ethene in the presence of catalyst. Catalyst kat sini adalah phosphoric acid. Okay. So, dalam industri, diorang lebih suka guna yang ni. Sebab direct je. Because fermentation, dia akan hasilkan sedikit je ethanol. That's why kita ni, orang Islam, boleh makan tapai. Sebab kandungan ethanol tu sangat rendah. Dia tak menyebabkan sampai mabuk. Kecuali you minum air tapai tu banyak. Okay, tu yang jadi mabuk. So, dalam industri, normally they use hydration of ethene. Tapi ada setengah-setengah tempat, dia akan guna fermentation ini. Kalau macam nak hasilkan wine ke apa kan, dia buat fermentation of glucose. Okay, so now we go to fermentation of glucose. Fermentation is the process which yeast act on carbohydrate, sugar or starch to produce ethanol, carbon dioxide, in absence of oxygen. Okay. So, dia gunakan bantuan yeast. Yeast pula, yang penting kena ingat, dia hasilkan enzim zymase yang bertindak sebagai catalyst which break down sugar into glucose. Okay. So, sebenarnya, penapaian tu akan hasilkan ethanol. Kita boleh dapat ethanol. Cuma, peratusan dia sedikit sebab bila yeast hasilkan ethanol, pada beberapa persen ethanol tu, yeast akan mati. Dia mati sebab ethanol tu terlalu tinggi. That's why hasil dia sikit. Okay, so look at chemical equation for fermentation.
Glukos dengan zimase daripada yeast akan hasilkan ethanol and carbon dioxide. So bila kita dah dapat, kita buat penampaian, kita dah dapat air dia tu, kita kena buat fractional distillation untuk purifiedkan, untuk dapatkan etanol sahaja. Sebab dia dah bercampur dengan air pada masa tu. Okay. Next, hydration of ethene. Ethene react with steam iaitu water at 300 degrees Celsius, 60 atm and phosphoric acid as catalyst. Ni kita dah belajar masa kita belajar sifat bagi alkin. So, dia akan react with steam untuk hasilkan ethanol. Ini nama reaction dia. Hydration. So, untuk industrial, dia boleh guna direct. Dia nak guna propin. So, dia akan jadi propanol. Tapi bagi fermentation, hasil dia hanya ethanol. Kalau nak dapatkan alkohol lain, kena buat hydration. Okay, so kita tengok sikit. Fermentation of glucose. Ini kalau kita buat eksperimen. To prepare ethanol through fermentation of glucose. So, kita ada glucose. Kita tambahkan dengan yeast. Kita tutup. Kita tutup ni sebab nak biarkan the absence of oxygen. Okay. And then kita guna lime water sebab kita tahu fermentation will produce carbon dioxide. So kalau lime water turns cloudy, so kita akan tahu dah berlaku fermentation. So biasanya kita biarkan dalam 2 hari ke. Kemudian baru kita transfer hasil ni dalam ni. Okay, kita masukkan dalam round bottom flask. And then yang ini adalah fractional column. Okay. So ini adalah thermometer. And then kita sambung pada Liebig condenser. Liebig condenser function dia to condense. To condense liquid in the form of vapor. So, wap, bila dia kena aliran air, dia jadi sejuk, dia terkondensasi. So, kita dapat dalam bentuk liquid. Okey, kena ingat Liebig condenser, water in mesti daripada bawah. Water out ke atas. Kalau water in naik daripada atas, dia akan terus turun. Dia tak penuhkan Liebig condenser. So, tak menghasilkan air yang penuh dalam Liebig condenser. Sebab tu kena start daripada bawah. Okey, prosedur. Kita masukkan glukos 20 gram dalam distilled water into conical flask. Okey, add 10 gram yeast and stir until the mixture is even. Maksudnya sekata. Maksudnya dia bergaul comel lah tu. Close the conical flask with stopper and connect to delivery tube. Insert the end of delivery tube ke dalam lime water test tube that contain lime water. And then kita biarkan 3 hari. After 3 days, filter the mixture from conical flask. Okay, the filtrate. Okay, filtrate yang mana? Kalau kita filter, okay kan, kalau kita filter, yang atas ni namanya residue. Yang bawah ni namanya filtrate. So, kita ambil yang bawah ni. Is poured into round bottom flask. The apparatus for distillation is set up. Heat the filtrate in water bath and collect distillate at 78 degrees Celsius. 78 ni adalah dia punya boiling point. Boiling point for ethanol. So, kalau kita buat fractional distillation, sekiranya ada apa-apa liquid keluar sebelum 78, kita tak ambil. That one bukan ethanol. Selepas 78 pun kita tak ambil. Itu bukan ethanol. Yang pada masa 78 tu, itu baru ethanol.
And then record the colour and smell of distillate. Distillate tu hasil yang kita dapat. Okay. So kita tengok discussion. What is the function of yeast? Yeast produce enzyme act as catalyst that broken down glucose to produce ethanol. Why must the end of delivery tube be immersed in lime water? Sebab kita nak carbon dioxide tu react with lime water. Kalau dia tak immerse, maksudnya kita masukkan dalam ni dekat atas, lime water kat bawah. Carbon dioxide akan keluar je lah. Nak buat apa susah-susah masuk dalam lime water. Okay. Name the gas that release in fermentation of glucose. Ini adalah gas carbon dioxide. Name the product collect at fractional distillation 78 degree Celsius. Itu adalah ethanol. Explain why ethanol from filtrate can be separated. Because the boiling point for ethanol is 78 degree Celsius. Okay, write chemical equation for fermentation of glucose. Okay, fermentation to produce ethanol also carried out using fruits. Biasa dekat lab kita guna pineapple. Okay. So, kalau kita nak buat equation dia, C6H12O6, dia akan hasilkan 2C2H5OH plus CO2. Sini 2. So, kalau kita tengok karbon kat sini 6. So, tengok sini 2 darab 2. 4 tambah 2, 6. Hidrogen ada 12. So, 2 darab 5 tambah 1, 6. 12. O kat sini ada 6. So, kat sini 2 darab 1, 2. Tambah 2 darab 2, 4. So, equation tu betul. Okay. Okay, saya nak terang sini. Ethanol ni, dia sharp smell. Bau dia tajam. Macam korang guna sanitizer, dia kadang bau dia macam menusuk hidung gitu. And then dia colourless liquid. Okay. And lagi satu dia ni low melting and boiling point. Dia mudah meruap. Sebab tu kita panggil dia volatile. Dia mudah meruap. Okay. So now kita nak pergi chemical properties of alcohol. Okay. Alkohol ni, dia boleh menjalani 3 tindak balas. The first one, combustion. The second one, oxidation. The third one, dehydration. Okay. Alcohol burn in excess oxygen to produce carbon dioxide and water. Okay. Alkohol ni, pembakaran dia sangat bersih. Dia takkan produce soot. Okay. So, alkohol ni merupakan bahan api yang sangat-sangat baik. Sebab dia tak mencemarkan alam. Pembakaran dia mesti akan lengkap. Okay. Dia tak ada pembakaran yang release carbon monoxide. Tak ada pembakaran yang release soot. Sebab tu dia blue flame. Blue flame maksudnya complete combustion. Okay. So, pembakaran ethanol dalam oksigen akan menghasilkan carbon dioxide and water. And it release large quantity of heat. Sebab itulah ethanol use sebagai bahan api untuk roket. Pembakaran dia bersih. Okay. Okay, next kita nak masuk oxidation of alcohol. Alkohol boleh menjalani tindak balas oxidation untuk menghasilkan carboxylic acid. Okey, sebab itulah kalau wine kita biarkan lama-lama, dia akan jadi cuka. Okey, cuka tu carboxylic acid adalah contoh cuka. Carboxylic acid contoh cuka bukan. Cuka adalah contoh carboxylic acid, sorry. Okey.
So alcohol can be oxidized to form carboxylic acid. Homologous series with functional group COOH. So apa yang berlaku dalam tindak balas tu, alkohol akan terima reaction dengan oxidizing agent. So apa yang berlaku, dia akan buang 2H tapi masukkan satu lagi O. So dia akan jadi carboxylic acid. So kalau korang tengok carboxylic acid, general formula dia boleh start dengan kosong. Kenapa boleh start dengan kosong? Sebab kalau dia kosong pun yang karbon ni memang akan ada. So dia dah wujud dah. Sebab tu dia boleh start dengan kosong. So oxidizing agent yang biasa kita guna adalah acidified potassium manganate 7 solution. Okey. Ataupun acidified potassium dichromate 6 solution. Kita ada dua. Okey. Kalau acidified potassium manganate 7 solution, kalau dia react, dia akan tukar color daripada purple to colourless. Tapi kalau kita guna acidified potassium dichromate 6, warna dia akan tukar daripada orange to green. Okey. So inilah reaction dia. Kalau daripada etanol, kita buat bracket O gini, akan jadi ethanoic acid and water. Boleh Okey. Oxidation of propanol. Kalau propanol akan dihasilkan propanoic acid. Kalau etanol, ethanoic acid. Kalau butanol, butanoic acid. Okey, sepadan nama dia tu. Okey, cuma kat asal all, dia akan jadi oink. Okey. The last one, dehydration of alcohol. Okey. Dehydration of alcohol, dia boleh jadi balik alkin. So dehydration maksudnya buang air. So apa yang berlaku, dia buang air, dia buang H2O, dia tinggal C2H2 and biasanya cara dia, water molecule are removed from alcohol when alcohol vapor is flow over strongly heated catalyst such as porcelain chips or aluminium oxide or concentrated sulfuric acid. Cuma yang ini kita kurang guna. Dia punya radas dia, setup diagram dia pun beza. Okay. So in dehydration of ethanol, apa yang berlaku, dia buang binatang ni. So dia buat carbon-carbon double bond. So kalau ethanol guna porcelain chip, dapat ethene and water. Dah kata buang air, mesti ada air. Kalau propanol pula, dia akan jadi propene and water. Boleh So daripada sini, kita nak confirmkan hasil tu adalah dari homologous series alkin. Kita boleh test dengan flame dia. Tapi flame ni kurang glamour untuk guna. Dia kurang tepat. Kita akan guna decolorized brown color of bromine water. Ataupun decolorized purple color of potassium manganate 7 solution. Kita boleh guna dua ni. Ini yang paling glamour untuk buktikan alkin punya homologous series. Okay. So kita tengok. The first one, oxidation. So kat sini, kita masuk 5 cm3 potassium dichromate into boiling tube. And then kita masuk 10 drops concentrated sulfuric acid. Kenapa? Sebab kita perlu jadikan dia acidified. Sebab tu kena masukkan sulfuric acid. Okay, heat gently the solution. Okay. Add 3 cm3 ethanol drop by drop into boiling tube.
And then connect delivery tube. And then kita gently flame until mixture boil. Lepas tu dia akan keluar vapor kat sini. And then sampai kat sini, oleh kerana cold water, dia akan terkondensasi. Kita dapatlah liquid ni. Liquid ni sekarang adalah, kalau kita guna etanol, dapat ethanoic acid. Ethanoic acid ni, nama komersial dia acetic acid. Ataupun kalau orang-orang asli panggil, cuka. Cuka kat rumah tu. Okay. So, bila dapat hasil, kita test with blue litmus paper. Kita dapati dia ni bersifat asid. Okay. Okay, color change of potassium dichromate. Kalau kita guna potassium dichromate, color akan tukar daripada orange to green. Kalau kita guna potassium manganate 7, purple to colorless. Okay, color of distillate, colorless. Tak ada color. Cuka kat dapur tu mana ada color. Smell of distillate, okay, dia, cuka ni bau dia kita panggil pungent. Pungent ni macam menyakitkan hidung lah. Effect on blue litmus paper, dia akan jadi blue turns red. Sebab dia beracid. Okay, what is the product form by oxidation reaction of ethanol? Okay, dia akan hasilkan ethanoic acid. Okay. So, oxidizing agent ada dua kan. Kita ada potassium dichromate ataupun potassium manganate. Okay. And then, equation. So, property of product of alcohol oxidation, kita dapat property dia acidic property. Okay, ni dehydration. Okay. Dehydration ni sangat glamour. Diagram ni dalam chapter carbon compound ini the most popular dan the most glamour selalu keluar dalam exam. Okay. So, dehydration of ethanol. Kita kena letak glass wool. Masukkan dalam boiling tube. And then, glass wool tu kita basahkan dengan ethanol. The function of glass wool is to hold ethanol. Sebab ethanol ni dia nak mengalir. Because ethanol is a liquid. And then tengah-tengah ni kita letak porcelain chips. Mana nak dapat porcelain chip, pasu-pasu bunga tu pecahkan. Okay, and then kita sambung delivery tube. Kita ada basin, kita letak water. And then kita ada test tube. Kita nak kumpul gas. Okay. So, bila kita panaskan, etanol ni akan buang air. Jadi dia tolak H2O. Baki tinggal C2H4. So kita akan dapat ethene gas. So bila ethene gas kita dapat, kita observe dengan bromine water, dia akan decolorize brown bromine water. Korang nampak tak tulisan? Tulisan pun jahanam betul lah. Okay, atau you all guna acidified potassium manganate, dia akan tukar daripada purple to colorless. Okay, for discussion, name the gas released when ethanol undergo dehydration. Ethene. Okay, state function of porcelain chip as a dehydration agent. Okay, write chemical equation. Kita tengok ke atas tadi. Okay, so conclusion, dehydration ethanol produce ethene. Okay. Okay.
You all nanti tolong buat equation untuk ni. 1, 2, 3. Nanti saya tanya. Okay. Okay, boleh? Okay, so saya nak tanya nanti equation. Fokus kita equation. Okay. So, kita akan jumpa dalam Google Meet.